Salam alaikum, ashkbarkoum bekhair, ça va bien, tout va bien, et ouais, alhamdoulilah. Merci encore pour le partage de la vidéo précédente. Vous avez été nombreux à la partager, à liker. Kanshkorkoum bzef, on parle toujours. Anna, je parle que de ce que je connais. Anna, ma, Andy. Si, quand même, je vais parler quand je dis PAM, c'est pas politique, PAM, PAM. Non, 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 c'est pas un parti. C'est le paysage audiovisuel marocain. Vous savez très bien que le Maroc Zouine. Comme moi, je sais que le Maroc, on a des paysages qui sont magnifiques. On a une lumière qui est formidable. Les Américains, les producteurs et les réalisateurs américains, étrangers, mais jaouch, comme ça, comme ça, parce que c'est Ouarzazate. Non, non, non. Ils ont été là-bas parce qu'il y a un super éclairage, il y a un climat zouin, et c'est pour ça que je dis que le Maroc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que Ouarzazate. Il y a Agadir, il y a Casa, il y a Tanger, il y a Fès, il y a Meknès, Ouzid, le Maghreb zouin. أنايا particulièrement كنغير على بلادي et c'est vrai كنغير على بلادي. Je voudrais parler de la production télévisuelle et cinématographique. أصاحبي بغيت نقول لكم هذوك المسؤولين علاش كتمشيو تشريو الافلام من عند تركيا. La Turquie, je vais vous dire, aujourd'hui, elle fournit 36% de la production عالمية. La Turquie, elle est classée deuxième en production de téléfilms. Films américains, au niveau cinématographique, ils sont largués par Bollywood. Ils sont plus premiers, ils sont deuxième ou la troisième, enfin bref. Là, je vais vous dire que nous, les Marocains, on pouvait faire la même chose que la Turquie à l'âge, parce qu'on a tout. On a tout. On a même le matériel. Ah, ibadallah, kharjou dak le matériel qui تصدع. Donc les projecteurs, où il y a les jeunes, il y a des jeunes réalisateurs, tout مشادين وكا وخايفين على البودجي والتلفزيون تجيب لنا الكاية تشارج ويحط الكوسيون ودير هادي ودير هادي. وعيب الله سهلوا شويه الامور. بوركوا لا تركي كتجيو من عندها الافلام او متر والتركيه ولات كدير الافلام بالمترو. عيب الله وتلاقاو شويه اتقوا الله وشوفوا عندنا حنا لي بتي جون. والله الا هي دي بتي جون رياليزاتور اي برودكتور. جو لو دي سوفون. شوف كنشوفهم واش كيديروا داك التليفونات ديالهم يا عجباء. Et je voulais vous dire aussi, en parlant de Turquie, les traductions, je ne veux pas critiquer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Marocains, surtout des femmes, ils sont accros aux séries turques. Voilà, j'acquiesce, bravo. غير باش نقول لكم بان دوك الناس اللي كيكتبوا لي تراديكسيون، اللي كيكتبوا لي سبيك لي ريبليك، خصهم يتكيسوا تا هما شويه. وهادي راه 3 سنين باش خرج دابا وباقي داكشي حقيره شريره توجور. وتا لي ماروكان تا هما ملي بداو كيكتبوا دوك السيت كومات ديالهم والتليفيلمات ديالهم، لاحظت واحد القضيه تا هما ولاو كيكتبوا فين ما كتكون شي جمله كيقول لك اكيد، كيخرج في عينك كيقول لك اكيد الانترفيو اكيد كل شيء اكيد. وعيب الله قول معلوم واخا ان شاء الله اكيد. Bon, je voudrais aussi parler de la production télévisuelle, que ce soit les nouvelles émissions, etc. Et là, je lance je lance un pavé dans la mare. J'ai vu certaines télés, encore sous cellophane, j'ai vu qu'il y a des émissions, il manque plus qu'un ring, parce que l'animation, moi j'ai toujours dit que c'est trop simple. عندك juste الناس qui sont صعاب à gérer. Et tu peux rien faire. Il est que tu faible, tu peux rien faire. C'est le journaliste ou l'ami منشط. Pourquoi? Le journaliste عنده واحد l'arme خطار، le stylo. يكتب عليك شي حاجه، يكتب عليك شي مقال
وسين تا الناس قراوها وسين تا حيدها سي با بوسيبل. والمرشد والاعلامي عنده واحد لاغم خطر تا هي. شنو هو الميكرو؟ quand il est devant son micro tu es à côté tu es faible. هو اللي عنده لو جو، هو اللي يلعب، هو اللي كيلعب لك العشرة. il te pose des questions ce que tu veux et c'est pour ça que je voudrais je sais pas, انا بغيت نعطي غير واحد الكونساي. هاد لي زيميسيون لي نوفيل زيميسيون كراش دونك لو بوز دون لو بوز. جبد لي حياتي نجبد لك حياتك اون لاف سون لاج سال وكنشروه لي تيليسبيكتاتور. واش عيب الله حنايا غادي نبقاو غير نجيبونا لتحت وكا في العوض يطلعونا شويه؟ دير الله يهديكم. انايا بغيت غير نقول لكم باز ونزيد واحد القضيه اخرى. بغيت ندير واحد المارش اغيير ونطلع في لي زاني 80 ملي كنت ميلي 1. بغيت غير نذكر واحد الناس، واحد السميات فينا هما. جو سي كو سي دي جون كو كانوا دابا على لونتين ولا شي حاجه vous allez voir la différence. فينك اسامي الجاي، فينك عمر سليم، فينك اجليل النوري، وفينك توريا الصواف. اش غادي نقول؟ pour le moment ما عندي ما نقول، mais je vais revenir sur des sujets plus fumants. oui قولوا باز، قولوا معايا باز والله الا باز.